Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan, apa khabar? Uh, Alhamdulillah, malam ni dapat kita bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan go through salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa, syarikat yang dikenali sebagai Franken Corporation Berhad, ataupun biasanya orang gelar sebagai Franken. Okay, cukup popular di kalangan para pelabur syarikat ini. Sudah agak lama sebenarnya di bursa, okay, dan juga mempunyai track record so far yang cukup memberangsangkan. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan go through salah satu annual report bagi syarikat Franken, iaitu annual report bagi tahun 2020. Okay, so seperti biasa, please klik button share, okay, kongsikan video ini agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat join, insyaAllah. Okay, so tanpa membuang masa, mari kita mulakan sesi kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Thank you so much kepada anda yang join sesi bedah siasat kita pada hari ini. Dan untuk hari ini, okay, ini adalah annual report yang kita akan go through, iaitu syarikat Franken, Franken Corporation Berhad. Syarikat dalam sektor teknologi, okay, ataupun subsektor ni adalah semiconductor. Sudah didagangkan I think since 2006, kalau tidak silap saya. Okay, since 2006 didagangkan di bursa, tetapi syarikat ini telah bermula lebih awal. Okay, so 2006 hinggalah sekarang mempunyai track record yang cukup baik. Okay, so again, sebagai disclaimer, okay, so penting untuk saya highlight, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, dan juga tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okay, so sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so apa yang kita cuba buat adalah untuk kita baca annual report, kita faham dan juga kita kaji berkenaan dengan business model, berkenaan dengan perniagaan syarikat tersebut, untuk kita memahami apa benda yang kita nak associate with. Okay, so apa yang kita nak beli ataupun kita nak invest, contohnya kita kena tahu apa benda bisnes dia, apa dia yang didagangkan, bagaimana bisnes model dan sebagainya. Okay, so annual report yang terbaru hanyalah yang ada adalah untuk tahun 2020, manakala untuk tahun 2021 masih belum keluar. Okay, so period ending untuk syarikat ini adalah 31st December 2020. Anda boleh download di sini. Okay, so bila dia dah keluar, anda boleh nampak dia punya front page. Okay, so dia ada 3 option kat sini, part 1, part 2 dan juga CG. So yang first yang kita akan go through ni adalah untuk part 1 only. Okay, so part 2 dia mungkin bahagian lebih kepada the financial statement dan sebagainya. Okay, so ini muka hadapan bagi syarikat annual report syarikat Franken Corporation untuk tahun 2020. Very simple. Okay, so gambar mungkin ada semiconductor sini, ada chips kat sini, okay, dan juga ada gear, gear ni mungkin melibatkan engineering lah kot. Okay, so ini report untuk tahun 2020 muka depannya. Dan on the second page adalah dia punya table of content. Okay, anda boleh go through dia punya table of content. Dan pada page ketiga adalah dia punya corporate information. Okay, so di sini seperti biasa dia ada mention dia punya board of director, syarikat, dia punya audit committee, nomination committee dan sebagainya. Okay, dan juga dia punya registered office di Megan Avenue, Megan Avenue 2. Head office ni di Filio Damansara, pusat dagangan Filio Damansara, yang depan depan highway tu kan, highway antara Mont Kiara ke NKVE tu, dia ada lalu depan tu Filio Damansara kat area situ. Okay, so Filio Damansara, ini kod dia, okay, 0128. Ini nama dia Franken, FRONTKN. Okay, so short form dia. Nama panjang dia Franken, kena je betul-betul lah, tapi di bursa dipanggil FRONTKN, Franken. Okay, so page keempat dia show dia punya corporate structure. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, dia ada beberapa dia punya subsidiaries.
Yang pertama kita nampak dekat sini dia punya, yang pertama Franken Malaysia, dia ada di East dan juga Johor. Juga ada Franken Singapore. Okay, kemudian ada Franken Indonesia, ada juga Aeros Green Technology Corporation dan juga TTES Franken Integrated Service dan Berhad. Okay, so this is all the subsidiaries. Ada yang wholly owned dan juga ada yang partially owned untuk dia punya subsidiaries. Okay, so page kelima adalah dia punya vision, mission dan juga profile. Okay, kalau kita go through sedikit pada bahagian profile ni, kita nampak dekat sini Franken Corporation Berhad listed on the main market of Bursa Malaysia Securities, has since its inception 1999. Okay, so mungkin dia telah di-establish tahun 1996 1996, established itself as a world leading service provider of advanced precision cleaning and surface treatment advanced precision cleaning and surface treatment for semiconductor process chamber parts and repair and maintenance service for the oil and gas industry. So kita nampak dekat sini ada dua sektor yang disentuh untuk advanced precision cleaning dan juga surface treatment. Pertama untuk semiconductor industry dan juga kedua adalah untuk oil and gas. So sebenarnya Franken juga menyediakan perkhidmatan ataupun servis kepada oil and gas industries. Okay, so bukan hanya untuk semiconductor. Nanti kita akan go through dia punya breakdown, dia punya main revenue daripada mana, dan juga beberapa revenue lain datangnya daripada sektor yang mana. Okay, so dia punya main client dekat mana. Baik, kita sambung kat sini. The group use cutting edge technology including advanced precision cleaning, advanced surface treatment and specialty spray coating to extend the lifespan of the high precision tools or equipment used in fabrication of wafers, while significantly improving its customers' process efficiency, operating and maintenance cost. Okay, so itu dia punya servis yang ditawarkan, advanced precision cleaning dan juga advanced surface treatment dan juga specialty spray coating. The group continues to focus on research and development help to improve our customer process to part optimizations. As a result, we are able to constantly exceed customer expectation by designing some of our tools for further increase the part shelf life and at the same time reducing impact on the environment. The group customer portfolio comprises key players in semiconductors, optoelectronics, oil and gas, petrochemical industry around the world. Okay, so ni adalah antara pelanggan dia, okay, dalam sektor. Yang pertama semiconductor, yang kedua ada optoelektronik, ketiga oil and gas dan juga ada dalam petrochemical industry. Okay, so dia ada diversified clients dalam sektor-sektor yang berbeza. Okay, so today the group has facilities in Singapore, Malaysia, Taiwan, Philippines, Indonesia with 1,130 employees. Okay, so dia ada cawangan di Singapore, di Malaysia, Taiwan dan juga di Filipina dan juga di Indonesia. Okay, ini servis-servis yang ditawarkan tadi. Okay, so semiconductor advanced precision cleaning, kemudian dekat sini advanced surface treatment and specialty coating dan juga dalam engineering rotating equipment. Okay, so ni adalah antara servis-servis yang ditawarkan kepada customer dia. Okay, so a very I would say diversified lah in term of dia punya clientele punya profile. So dia tak too dependence kepada satu sektor saja, okay, which is good sebab kita dalam risk management kalau too dependence kepada satu clients ataupun dalam satu sektor saja, sekiranya sektor itu mengalami penurunan daripada segi permintaan ataupun mengalami masalah, ia juga akan affect kepada company yang around the supply chain. Okay, so tapi kalau dia ada beberapa customer yang daripada different sector, okay, which is for me is good because dia mengurangkan risiko kepada kebergantungan hanya kepada satu sektor sahaja. Okay, so very good. Dan juga in term of diversification daripada negara, okay, juga ada beberapa negara dia punya customer tu, dan bukan hanya daripada Malaysia. Okay, so which is memang saya personally suka lah kalau dia ada diversification in term of business operation, business customer. So memang bagi saya personally is good. Okay. So dekat sini page ke-7 dia tunjukkan dia punya financial highlights. Okay, so financial highlight dia first dia tunjuk dalam bentuk chart, okay, untuk mudahkan kita tengok. Dekat sini revenue kalau kita nampak, okay, so since
2016 dia bagi data 5 tahun, 2016 hingga 2020. In term of revenue for this company, okay, so they keep on continuously grow, so daripada 261 juta sehinggalah pada 2020 meningkat kepada 368 juta. Okay, so kita nampak in term of revenue keep on increasing for the past 5 years, which is good, cantik dekat sini. Begitu juga dengan EBITDA, okay, so meningkat juga, earning before interest, tax and depreciation and amortization, okay, so keep on increasing, dia punya EBITDA. Kemudian PBT, profit before tax juga meningkat. Dan yang ni yang saya nak tengok sebenarnya, net profit, okay, so net profit menunjukkan satu peningkatan yang cukup drastik, dan juga cukup baik, daripada 2016 yang mana hanya membuat 20 juta profit, net profit, meningkat kepada 29 pada 2017, okey, kemudian meningkat kepada 52 juta, okey, pada tahun 2018, dan 2016 mencatatkan 69 juta sehinggalah 2020 pada tahun lepas mereka mencatatkan, I think, the highest profit so far untuk this company since listed is 81.968 juta. Okay, so cukup merangsangkan in term of growth, okay, dan juga in term of consistency, okay, consistency dalam membuat profit dan juga growth in term of year on year. Okay, so very good. Okay, so for me dia punya ni memang nampak cantik lah. Okay, so okay, so mungkin kita go through sikit dia punya history. Okay, kalau kita lihat for the past years, since dia punya listed 2006 dekat sini. Okay, so this company hanya pernah buat sekali rugi. Okay, so dia pernah mengalami kerugian pada tahun 2013, kerugian negatif 2 juta. Manakala untuk the rest of the years semuanya menunjukkan keuntungan, semuanya mencatatkan keuntungan bagi dia punya net profit. Dan yang dekat sini yang for the past 5 years tadi ditunjukkan, okay, 1, 2, 3, 4, 5, okay, so since 2016 sehinggalah yang latest 81 juta. Okay, so I think 81 is the highest profit. Yep, this is the highest profit yang dia pernah catatkan untuk this company sejak didagangkan di Bursa Malaysia. Dan in term of revenue juga saya rasa dia adalah yang tertinggi. Ya, betul. Okay, so revenue juga adalah yang tertinggi dalam sejarah syarikat sejak didagangkan. Okay, yang mana dia mencatatkan 368 juta. This is the highest revenue dan juga the highest net profit for the company since listed since 2006. Okay, so cukup memberangsangkan 81 juta. Dan untuk 2021, currently revenue at 212 million dan net profit at 47 million. Okay, so this is untuk berapa kuarter, mari kita lihat. Okay, so this is for 2 quarters. Okay, inilah untuk prestasi as of 2 kuarter. Okay, first quarter dan juga second quarter telah mencatatkan keuntungan 47 juta. Adakah okay, dia mampu beat the last year punya net profit dan juga revenue? Okay, so sama-sama kita nantikan juga prestasi kewangan syarikat ini berakhir 31 Disember 2021. But so far it's looking good. Okay, with dengan hanya 2 kuarter sudah mencatatkan angka yang kita boleh kata cukup baik. Okay, so that is all I can say. Sama-sama kita nantikan sebab kita tak tahu in future apa akan berlaku, tapi looking so far is so good. Okay, so far so good lah untuk this company untuk 2 quarter. Okay, 200 million in term of revenue dan juga 47 million for the profit, net profit. Okay, so interesting untuk kita nantikan bagaimana prestasi syarikat ini nanti. Alright, so kita sambung kat sini. Dia bagi kat bawah ni on the segmental revenue by customer location. Okay, so ni bagus because dia breakdown dia punya customer ataupun dia punya revenue daripada negara mana. Ini yang saya nak tengok sebenarnya. Syarikat-syarikat kadang-kadang tak bagi table, kita kena baca dalam ayat.
Dia tak bagi langsung. Tapi kalau bagi dalam table, lagi bagus So siap dia bagi sampai daripada 2016 lagi sehingga dah 2020. So from this table kita boleh nampak dia punya main income ataupun main revenue contributed daripada pasaran Taiwan so Taiwan mencatatkan revenue paling besar iaitu 235 juta ringgit. Okey, ni dalam ringgit lah. Sebab ni annual report kat Malaysia dalam ringgit. So 235 juta revenue datang daripada pasaran Taiwan. Kemudian followed by Singapore second 46 juta. Malaysia 51 juta dan juga Singapore on the third place contributed 46 juta dan others contributed 35 juta. Okay, so Taiwan meninggalkan pasaran-pasaran lain. Okay, of course kita tahu Taiwan, there are big players there. Okay, so it's not a surprise lah. Banyak company semiconductor yang sana dekat Taiwan tu. Okay, dan juga di neighboring region, dia punya Greater China memang ada banyak technology, especially in semiconductor industry. So maybe that is contributes membantu menyumbang kepada dia punya revenue. Malaysia juga banyak syarikat kita terlibat dalam semiconductor, dan juga di Singapore tidak ketinggalan. So bawah ni dia pecahkan untuk segmental revenue by industries. Tadi by negara, by geographical, sekarang by industry. So ada 3 main industri yang dia serve. Yang pertama semiconductor, of course, sebab syarikat ni memang banyak ataupun dikenali sebagai syarikat semiconductor kan. But it is a service, dia bukan hasilkan produk. So dia hasilkan service, dia memberikan service. So yang pertama, semiconductor contributed 311 million 311 juta revenue contributed daripada semiconductor industry. Dan itu yang paling tinggi. Oil and gas ada sikit 42 juta. Banyak juga, tapi kalau kita compare dengan 300, dia jadi sikit lah 40 juta banyak sebenarnya. Tapi bila kita compare dengan 311 juta, 42 juta tu tak jadi apalah. Dia yang buat sikit je. Tapi the second place is oil and gas, and the third place is general. General kat sini dia letak remark banyaklah dalam ni. Power generation, marine, steel, cement, wood processing, pulp and paper, printing, agriculture, industrial manufacturing. So dia combine all together, yang kecil-kecil ni dia masukkan dalam general. So tapi the big chunk dia punya income tu datang daripada semiconductor, followed by the oil and gas industry. So dia ada 2 customer yang besar kat sini. Kita sambung kat bawah ni on the page 8. So dia report dia lain sikit. Dia tak macam report-report yang sebelum kita tengok. Biasa report financial statement satu page, dia cerita dia taklah sedetail ni. This is very details, which is saya sukalah sebab dia bagi apa yang saya nak tahu. So dia ada non-current asset, current asset, dia total asset bagus, share capital, reserve, share equity, non-controlling interest, cash flow. Cash and cash equivalent at beginning of the year adalah 219 juta. So memula tahun 2020, cash dia pada 219 juta. So meningkat kepada 299 juta pada penghujung tahun. So peningkatan 80 juta. So profit tadi, daripada profit tadi lah 81 juta. Peningkatan pada dia punya cash and cash equivalent. Sekarang ni banyak betul duit dia. This is cash dan juga cash equivalent lah. Bukan semua tu cash, mungkin dia ada dalam bank in term of FD ke money market ke, dia ada memang betul-betul cash ke. Itu kita panggil cash and cash equivalent lah, yang mudah dicairkan. 299 juta. Cash dia ada. Sebelum ni mungkin syarikat kita tengok ada 10 juta, ada 40 juta, 50 juta, 100 juta pun susah sikit. Jarang-jarang nampak lah. Syarikat-syarikat yang bukan blue chip lah. Blue chip tu lain lah. Blue chip tu memang lah ada ratus-ratus juta kan. Tapi this is consider mid cap lah. Mid cap stocks ni yang ada ratus-ratus juta ni quite jarang-jarang kita nampak. But for Franken dia ada 299 juta.
Banyak 99 juta ni. Kalau anda ada kenal siapa-siapa dalam Franken ataupun ada Franken yang dengar saya punya speech ni kalau nak buat placement money market, boleh inform saya. Kita cari the best apa ni financial institution yang boleh bagi the highest rate dan juga very liquid liquid T+1, T+2, kita boleh sort the things lah. Okay, money market tak boleh semua 100 juta pun okey. Okay, 100 juta letak dalam money market. Return dan juga dia punya liquidity nanti kita boleh discuss further. Alright, so that will be dia punya cash and cash equivalent. Kemudian kita sambung dekat sini on the financial analysis. This is okay, itu dia bagi dalam in term of growth dalam percentage dia. Okay, bagus. Okay, so profit growth yang paling tinggi juga adalah tahun 2020 peningkatan 22.3% berbanding tahun sebelumnya. Okay, so 2020 despite all the COVID, despite all the lockdown, crash, recession dan sebagainya, the companies still flourish and continues to making growth, making money and also keep continuous to growth. Okay, so this is very good lah, very good management team. Dia ada dedicate bagus punya team ni. Oh, tapi dia tak ada letak ni dia punya profile board of director ataupun dia punya senior management so kalau ada tu mungkin kita boleh berkenalan lah. Okay, alright, so apa lagi dia tulis kat sini, return. Okay, so this is dalam percentage tadi. Okay, so bawah ni page ke-9 adalah chairman message. Okay, so chairman message pada page ke-9. Mari kita baca apa yang menarik dekat sini yang diperkatakan. Discussion MDA, Management Discussion and Analysis. Bismillah. Saya minum sekejap Okey. Ni kita dah tahu tadi highest revenue dicatatkan pada 2020. Profit before tax. Okey. Ni pun kita dah tengok tadi dia punya ni financial position dan sebagainya. Dia juga pernah memberikan dia memberikan dividen. The company paid a single interim dividend of 1.2 sen per share and the second interim dividend of 2.8 sen per share. Bringing the total dividend of 4 sen per share for financial year 2020. Okay, to further reward our shareholder, the company also propose a bonus issue. Okay, so dia bagi dua benda pada tahun 2020. Pertama dia bagi dividen 2 kali. Dan juga yang kedua dia bagi bonus issue the bonus issue, one bonus issue and one bonus warrant for every 2 shares held by the shareholder. Okay, so kalau anda ada 2 share, so dia bagi satu free share dan juga satu lagi dia bagi free warrant Cuma kita lihat dekat sini in term of dividend dia dia taklah consistently bagi dividen kalau kita nampak kat sini 2010 dia pernah bagi sekali, kemudian 2011 dan followed by 2017 2012, 13, 14, 15, 16 tak ada, dan 2017 baru dia bagi balik 2017, 18, 19, 20, 21. Okay, so 2020 dia bagi 2 kali, first interim dividend dan juga second interim dividend. Kemudian 2021 juga dia bagi 2 kali. 2020 dia bagi 2 kali kat sini. Okay, 2021 baru sekali. Okay, so first interim dividend. Alright, so dia taklah konsisten dia bukanlah mungkin dia tak ada polisi dividen lah. Kalau ada syarikat yang ada dividen polisi, kalau dia making profit je dia bagi making profit. Tu ini mungkin making profit je dia simpan, making profit dia simpan. So that's why dia punya cash berlambak 299 juta dia ada cash. Alright, in term of bonus issue banyak kali juga dia bagi. Okay, very generous dekat bonus issue. 2008 dia bagi, 2010 dia bagi, 2021 kenapa ada 2 ni? Mungkin typo kat sini. Ni samalah, mungkin sama. Okay,
So 20% tu dia bagi dua, bonus issue dan juga dia bagi dividend. But kalau kita tengok from track record, dia bukanlah apa ni a dividend punya company lah. Dia bukan nak bagi dividend setiap tahun. Kalau dia lebih mungkin dia bagilah, ataupun kalau dia tak apa ni, dia tak ada expenditure yang dia nak buat besar-besar ke, mungkin dia bagi balik kepada shareholder. The year 2020, so kita tahu memang yalah COVID, kemudian ada apa ni, SOP dan sebagainya. MCO, business continuity. So bagus dekat sini sebab dia ni juga dia ada skill development program untuk dia punya staff, bagus. In terms of training dan juga ni promotes upskilling and reskilling of employees. Good. Oh, ni ada beberapa award yang dia menang. Untuk tahun 2020 I think. Untuk 2020, pertama dia menang award Forbes Asia 200 Best Under a Billion Company. So I think currently dia bukan billion dia bukan bawah 1 billion. Company this is dia more than 1 billion I think. Market cap. So market cap 6 billion. So currently dia punya market cap adalah 6 billion ringgit. Bukan 1 billion. Dulu mungkin lah 1 billion lebih. Tapi yang ni award ni macam untuk under a billion company. Mungkin dulu sebelum dia belum dapat 1 billion lagi market cap. Tapi currently dah 6 billion. Dia punya market cap 6 billion ringgit. Bukan kecil-kecil anak lagi. Saya dah besar dah. We also won the H billion ringgit club for the highest growth in profit after tax. 2 years in a row. 2 kali menang highest profit ni untuk the H award untuk profit after tax. 2 kali. Kemudian the H billion ringgit club highest return to shareholder over 3 years. Ni untuk 3 tahun yang tempoh lah. Alright, so itu antara beberapa award yang dia menang. Banyak agak. Kemudian dia mention kat sini juga on the ESG. So yang sebelum saya pernah mention kenapa ada banyak company sekarang mention benda ni, ESG ni, dalam report mereka. Sebab banyak pelabur-pelabur, especially di overseas, di global, melihat kepada ESG sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan investment mereka. So mereka nak lihat betul-betul syarikat tu memang concern on the environmental, social dan juga governance. Baru dia nak invest. So that's why banyak report ataupun banyak scoring based on ESG. So kalau syarikat tu dia nak investor melabur dalam syarikat dia, so dia kena buat benda ni lah, ESG ni, compliance. Dan juga based on dia lah 17 United Nations SDG ni, Sustainability Development Goals. So far dia dah integrated 11 daripada 17. Ni antara benda-benda yang dia buat in term of renewable energy. Apa lagi dia buat? Waste reduction. Waste recycle. Ini antara perkara-perkara yang dia melibatkan tadi tu, ESG dan juga United Nations SDG. So ini pula dia punya MDA untuk semiconductor division. Mungkin dipecahkan kepada negara. Yang pertama kat sini Taiwan, kemudian Malaysia, Singapura. So 3 region pertama. Mari kita baca apakah yang diceritakan dalam report ini. Semiconductor division. In 2020, the global semiconductor industry sales increased by 6.5% to 439 billion. Ini juga kita pernah nampak dalam report yang lain sebelum ni. 439 billion US dollar in term of sales bagi semiconductor industry sahaja. As reported by during the pandemic, consumer have moved dramatically towards online channel due to the closure of schools, inability to conduct meeting, conference. So this is one of the factor kenapa peningkatan yang mendadak dalam sektor semiconductor, because kita lockdown tapi semua boleh kena buat online. Sekolah online, kerja online, trading online. Semua orang nak trading online pula sekarang tahun lepas, tahun 2020. So benda-benda tu telah membantu meningkatkan penjualan semiconductor.
Okay, apa lagi? Consequently, digital adoption took a quantum leap as the pandemic has pushed the world ahead by a few years and has turned digitalization into a more critical component of business. Okay, so memang betul sebenarnya COVID ini telah melajukan proses digitalization seluruh dunia. Tiba-tiba kita semua kerja memang duduk laptop je, depan laptop je. Boleh sebenarnya buat dulu mungkin kata susah kan, tak boleh buat lah, tak boleh buat meeting lah, macam tak berkesan lah kan, tak efisien. Tapi bila buat nampak sebenarnya okey big company macam dah tak nak bagi balik dah kat office kan. Big company dia kata dia dah okey je, dia buat lah semua cloud ke, dia buat sistem server sebagainya. Maknanya kalau apa ni, dia punya worker tak nak balik employee tak nak balik pun okey, as long as kerja delivered. Ada company besar macam tu, okay? Big company lah. Okay, so kita sambung kat sini. Saya berkata has been the driver of splitting digitalization. Okay, right. Our research and development team continue to drive forward incremental improvement, ongoing effort. Okay, so dia ada R&D department, good. Okay, so Taiwan. Ni untuk Taiwan punya semiconductor industry. In financial year 2020, the group subsidiaries Taiwan Aeros Green Technology. Okay, so Aeros Green ni tadi tu dekat Taiwan lah yang companies dalam subsidiaries tadi tu ada satu namanya Aeros Green Technology. So dekat, located dekat Taiwan. Recorded the best ever operating profit. Okay, increased 46% from a year ago. Revenue also okay up. Right, semiconductor designer and manufacturer are on a quest to make chips denser, faster and more efficient. Our unwavering focus on technology and R&D in ultra purity cleaning process and surface treatment has made us highly trusted partners to our customer technology roadmap. As the nodes get smaller, the level of particles and deposition contamination has been increasingly critical. Our R&D team in Taiwan work on improving the quality of data collection using high-end metrology equipment, innovating different advanced treatment methods, and at the same time optimize production and process costs. At the moment, we are also exploring opportunities in new ultra cleaning process on our customer part that will help to reduce the process time while achieving the same, if not better, end result. Okay, so itu perkembangan apa yang berlaku di pasaran Taiwan yang mana syarikat-syarikat di sana sedang membuat chips yang lebih denser, padat dan juga faster, okay, dan juga more efficient. So dia memerlukan kepada precision cleaning, which is apa yang Franken offer ataupun Franken tawarkan. Precision cleaning. During the year, the group also added a few production lines to better cope with existing demand and for an improved process flow to achieve better efficiency. With the combination of new lines and right product mix to the equipment, we saw improved efficiency and cost and productivity without compromising the quality of the product or services. Consequently, we are also able to improve our profit margin and pass off the savings. Okay, so wastewater management treatment upgrade in Taiwan was also completed during the year, and we expected the overall improvement in effluent quality. In line with the group target to manage. Okay, dia ada wastewater treatment upgrade dekat dia punya kilang kat Taiwan tu lah. In financial year 2020, you can increase shareholder of AGTC from 90% to 91%. Okay, so ini pasaran untuk pasaran semiconductor untuk Malaysia. Okay, disrupted, okay, the first half betul due to lockdown. Although Franken Malaysia in recent year had maintained its dominance in the market and still the largest part treatment and cleaning service provider in the country, we are still working very hard. Okay, so dia tak complacent walaupun dia memegang market share yang besar tu. Okay, working very hard to develop new customer. One of the achievement in financial 2020 was passing the qualification process by multinational HDD customer. HDD ada lagi that we were working very closely with for some time. Okay, so ini pula perkembangan semasa bagi semiconductor industry di Singapore. The group semiconductor business in Singapore continued to perform admirably with the operating capacity close to normal in spite of the circuit breaker imposed by the government. However, the performance could be better if not the labour shortage okay, that arise following the period of transaction. Okay, so ada masalah sikit in term of labour memanglah tak boleh masuk dekat Singapore. Okay, sambung lagi.
In financial year 2020, we completed and achieved the technical target for the project on advanced precision nano cleaning. Nano cleaning lah and refurbishment for the 8 critical chamber parts used in the next generation wafer fabrication. We developed, created, validated and qualified our best known method process of record and work instruction for the same. Also led in the most advanced precision cleaning and coating for the next generation memory wafer process in Singapore. Our R&D team research and development more environmentally friendly methods for our advanced cleaning coating process. We improve our production process flow and productivity by 12% and operation reduce manpower by 1.2 hours per kit. And most importantly, we replace some of the step and process so as to be more conducive and safe for physical and mental health of our employees and the environment. Okay, so inilah perkembangan syarikat ni untuk semiconductor industrinya di Singapura. Okay, so dia ada buat precision, advanced precision nano cleaning so which is dapat mengurangkan manpower, okay, time dan juga dia punya environmental friendly. Okay, so manakala yang ini untuk engineering division, I think maybe I skip this one so maybe siapa yang nak baca tu boleh baca lah. So engineering dipecahkan kepada Malaysia, Singapura, Filipina. Okay, Indonesia tak ada Okay, so ni untuk engineering tadi tu, engineering division. Dan yang terakhir, forward looking statement. Okay, so ini I think this is the last page yang kita akan go through. Heading into 2021, there are little precedent for the project in the future. Okay, so the vaccine roll out. Okay, we believe that the growing demand and advance in technology such as 5G and AI will bring greater opportunity for the group in the coming years. Okay, so these two things adalah benda yang dinampak boleh ataupun dijangkakan boleh memberikan impact yang positif kepada perkembangan syarikat 5G dan juga untuk AI, the fourth industrial revolution. We are looking to expand our capacity in Taiwan by setting up a new state. Okay, so tambah lagi ni capacity kat Taiwan ni. Nak tambah facility to increase demand. Okay, we currently already supporting our customer during the R&D production stage of this leading edge node. Our customer have indicated that they will buy multi-year of strong demand and growth for the business, and this could be seen from their record capital expenditure. Okay, for the group engineering division, we are continuing to be optimistic. Okay, as we move forward, our focus will still to be grow our portfolio of service with focus on creating long-term value and maximizing total shareholder return. Okay, so just bukan dia serve kepada customer dia, okay, tapi juga kepada shareholder. Dia nak bagi value, long-term value dan juga maximize return untuk shareholder. Okay, so dia nak tambah service kepada clients dia in term of dia punya market share dan juga dia new products offering, which is good. Kerana dia ada continuous growth untuk this company. By combining our expertise with customer competence, we aim to develop a more sustainable and profitable partnership. Although we have not made any significant changes on our key policies, we remain committed to reward our shareholder through sustainable dividend and capital growth. Okay, sebab I think dia tak ada policy untuk dividend tu as of a few other company mungkin dalam peers dia ataupun dalam sektor yang sama yang keen ataupun dia memang ada polisi untuk memberikan dividen. Tapi for this company so far dia tak ada lagi polisi tu dan dia tak buat changes, but dia committed untuk reward the shareholder through sustainable dividend dan juga capital growth. Mungkin capital growth mungkin bonus issue mungkin sebagainya lah, tapi takkanlah dia janji nak naikkan harga saham kan. Harga saham tu bukan kita tentukan that will be the market untuk tentukan berapa dia punya price tu. Okay, taking into account our earnings, cash generation and our ongoing investment needs, the group is constantly on the lookout for further growth possibilities such as potential merger and acquisition opportunities. We will continue to communicate regularly with all stakeholders as we navigate the existing road ahead. Okay, jadi I will look forward. Okay, so I think satu benda yang saya tak nampak tadi is on dia punya gearing ratio. Berapa dia punya, I think mungkin dia punya net cash kot sebab cash dia banyak 299 juta dan juga mungkin dia tak perlukan borrowings.
but tadi dia ada expenditure untuk Taiwan, dia ada buat line yang baru. So that of course akan ada capex kat situ, tapi mungkin dia gunakan cash dia sendiri. Itu dia tak ada mention tadi dia punya gearing. That will be great kalau dia boleh incorporated dia punya maklumat, ataupun mungkin dia masukkan dalam financial statement. Okay, so mungkin tu kena buka kat financial statement lah. Tapi kalau masukkan dekat bahagian introduction, tu menjimatkan masa saya lah untuk mencari maklumat-maklumat berkenaan. So I think that's all from me untuk today. Thank you so much kepada anda yang join daripada awal. Dan jangan lupa untuk klik button share. Please share this video. Dan anda boleh go through banyak lagi. I think dah lebih dari 30 syarikat dah kita go through. Saya compilekan semua video tu di YouTube saya. Anda boleh go through balik beberapa syarikat. Ada 30 lebih syarikat kita dah go through. Dan insyaAllah kita akan go through lebih banyak in the future. So please subscribe to my channel. Dan juga klik the bell button untuk anda dapat notification sebaik saja saya upload a new video. So thank you kepada anda sekali lagi. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.